कामयाब लोगों की कहानियां डेल कार्नेगी की जुबानी। कैप्टन रॉबर्ट फॉल्कन स्कॉट। उसकी कहानी दुनिया की सब कहानियों से ज्यादा बहादुराना और अलमनाक है। मैंने कुतुब जुनूबी पर पहुंचने वाले दूसरे इंसान कैप्टन रॉबर्ट फॉल्कन स्कॉट की दास्ताने हयात से ज्यादा बहादुराना, रूह गद्दाज और अलमनाक कहानी आज तक नहीं सुनी। ये कहानी कि स्कॉट और उसके दो साथी किस तरह बर्फानी तोदे पर अलमनाक मौत का शिकार हुए, आज भी बनी नौ इंसान के दिलों को तड़पा देती है। स्कॉट की मौत की खबर फरवरी 1913 की एक दोपहर को इंग्लिस्तान पहुंची। अहले इंग्लिस्तान ये खबर सुनकर दम बखुद रह गए। ट्राफालगर पर नेल्सन की मौत के बाद किसी खबर ने उन पर इतना असर नहीं किया था। 20 बरस बाद इंग्लिस्तान ने आखिरी यादगार स्कॉट के नाम से मंसूब कर दी। ये एक पोलर अजायबघर था, दुनिया में अपनी किस्म का वाहिद पोलर अजायबघर। इमारत के सामने वाले हिस्से पर रॉबर्ट स्कॉट का ये फिक्रा कुनिंदा है। वो कुतुब जुनूबी का राज जानने गया था, लेकिन उसने खुदा का भेद पा लिया। स्कॉट ने कुतुब जुनूबी के अलमनाक सफर का आगाज टेरानोवा में किया था, और उस वक्त से जब उस बहरी जहाज ने सर्कल के बर्फानी पानियों में चलना शुरू किया था, वो परेशान था और उसकी किस्मत का सितारा गर्दिश में था। बहरी जहाज तूफानी लहरों की जद में आ गया। अर्शे पर पड़ा हुआ सारा सामान समुद्र में गिर गया। बॉयलर की आग पानी से सर्द हो गई और कई रोज तक ये अजीम शान जहाज इंतहाई कसम पुरसी की हालत में गजबनाक समुद्र के तपेड़ों का मुकाबला करता रहा। लेकिन अब स्कॉट की बदकिस्मती का आगाज ही हुआ था। वो अपने साथ मजबूत खच्चरों को भी लाया था, जिन्हें साइबेरिया के बर्फानी इलाकों में चलने के लिए तैयार किया गया था। लेकिन ये खच्चरें मुसीबतों का शिकार हो गईं। वो रुई के गालों की तरह उड़ती हुई बर्फ में ठोकरें खाती रहीं, यहाँ तक कि खाइयों में गिरकर उनकी टांगें टूट गईं और मजबूरन उन्हें गोली का निशाना बनाना पड़ा। नेकन के शिकारी कुत्तों का भी यही हशर हुआ। वो हवास बाख्ता हो गए और बर्फानी तोदों से टक्करें मारने लगे। इसके बाद स्कॉट और उसके 4 साथियों ने कुतुब जुनूबी की तरफ आखिरी सफर का आगाज किया। वो एक ऐसे तोदे पर चढ़ने की तैयारियां कर रहे थे जिसका वजन 1000 पाउंड था। रोज बरोज वो खुरदरी बर्फ पर आगे बढ़ते जा रहे थे। उनमें से हर एक जबरदस्ती अपने आप को आगे खींच रहा था। वो पूरी तरह हाँप रहे थे और सतह समुद्र से 9000 फुट की बुलंदी पर कसीफ हवा में बेदम हुए जा रहे थे। इसके बावजूद वो परेशान ना हुए। उस खौफनाक सफर के इख्तिताम पर, जो आज तक किसी शख्स ने नहीं किया था, कामयाबी उनका रास्ता देख रही थी। वो पुरइसरार कुतुब उनका मुंतजिर था, जिस पर रोजे अजल से आज तक किसी ने कदम ना रखा था, जहां कोई जानदार नहीं रहता। चौथे रोज वो कुतुब जुनूबी पहुंच गए, लेकिन वहां सिर्फ मुसाइब ने उनका खैर मकदम किया। उनके रूबरू एक छड़ी के सिरे पर कपड़े का फटा पुराना टुकड़ा खौफनाक आंधी में फतह का निशान बनकर लहरा रहा था। एक परचम, नॉर्वे के अमेंडसन का परचम, उनके सामने लहरा रहा था। उस परचम को देखकर उन्हें ये एहसास हुआ कि कई बरसों की तैयारी और मंसूबाबंदी और कई महीनों की मुसीबतों के बाद वो जिस मंजिले मकसूद तक पहुंचे हैं, सिर्फ 5 हफ्ते पेशतर एक दूसरा शख्स वहां अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ चुका है। मायूसी के बोझ तले दबकर वो अपने वतन वापस रवाना हुए। इस खतरनाक और खौफनाक इलाके से मुहज्जब दुनिया की तरफ उनकी वापसी की कहानी इंतहाई अलमनाक है। बर्फानी हवाओं ने उनके हुलिये बिगाड़ दिए। उनकी दाढ़ियों तक में बर्फ की तहें जम गईं। वो ठोकरें खाकर गिरे और हर नई मुसीबत उन्हें मौत के करीब लाती गई। सबसे पहले उन सब में ज्यादा ताकतवर शख्स एविंस का पांव फिसला और बर्फ के तोदे से टकराकर मर गया। उसके बाद कैप्टन ओट्स बीमार पड़ गया। उसके पैरों को बर्फ ने नकारा बना दिया। उससे चला भी ना जाता था और उसे इस बात का एहसास था कि वो अपने दूसरे साथियों की राह में भी रुकावट बन रहा है। चुनाचे एक रात ओट्स ने इसार की एक ऐसी मिसाल पेश की जो दुनिया में आज तक देखने में नहीं आई।
وہ اوروں کی زندگی بچانے کے لیے خود موت سے ہم آغوش ہو گیا۔ اس نے کسی چیخو پکار کے بغیر بڑے پرسکون لہجے میں کہا، میں باہر جا رہا ہوں، اور وہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا۔ اس کی نیش کا پتہ تک نہیں چل سکا، لیکن آج اس جگہ جہاں سے وہ غائب ہوا تھا ایک یادگار کھڑی ہے، جس پر لکھا ہے، یہیں کہیں ایک بہادر شخص موت سے ہم آغوش ہوا۔ اسکاٹ اور اس کے دو دوسرے ساتھی ٹھوکریں کھاتے آگے بڑھتے رہے۔ اب شکل و صورت سے انسان بھی نظر نہ آتے تھے۔ ان کے ناک، انگلیاں اور پاؤں برف سے اتنے نرم ہو گئے کہ ہاتھ لگانے سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے جسم سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ 19 فروری 1912 کو قطب جنوبی سے روانگی کے 50 روز بعد انہوں نے آخری بار خیمہ نصب کیا۔ ان کے پاس صرف اتنا ایندھن تھا جس سے چائے کی 2 پیالیاں تیار ہو سکیں۔ کھانا بھی اتنا ہی تھا جس سے وہ بمشکل 2 روز زندہ رہ سکیں۔ ان کا خیال تھا کہ ان کی جانیں بچ گئی ہیں، کیونکہ اس جگہ سے ایک سپلائی ڈیپو صرف 11 میل کے فاصلے پر تھا۔ ایک دلیرانہ پیش قدمی سے وہ وہاں پہنچ سکتے تھے۔ یکایک ایک ناگہانی المیہ نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اچانک اتنا شدید طوفان آیا جس کی تندئی نے برف کے مضبوط تودوں میں بھی شگاف ڈال دیے۔ دنیا کا کوئی جاندار اس طوفان میں سلامت نہ رہ سکتا تھا۔ اسکاٹ اور اس کے ساتھی 11 روز کے لیے خیمے میں مقید ہو گئے۔ ان کا راشن ختم ہو گیا، انجام قریب آ گیا تھا اور انہیں اس کا علم تھا۔ اب ایک ہی راستہ باقی تھا، ایک آسان راستہ۔ ان کے پاس افیون کی کافی مقدار تھی جو اس قسم کے ہنگامی حالات کے لیے اپنے ساتھ لائے تھے۔ اس کی ایک بڑی خوراک کھانے کے بعد وہ اپنے وجود کو خوشگوار خوابوں میں گم کر سکتے تھے، ایسی نیند جس سے وہ کبھی بیدار نہ ہوں۔ لیکن انہوں نے افیون نہ کھائی۔ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ وہ انگلستان قدیم کی روایتی قوت برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے موت کا بہادری سے مقابلہ کریں گے۔ اپنی زندگی کے آخری وقت میں اسکاٹ نے سر جیمز بیری کو ایک خط لکھا جس میں ان المناک لمحات کی تفصیل لکھی۔ ان کا راشن ختم ہو چکا تھا اور موت ان کے سر پر کھڑی تھی، لیکن اس کے باوجود اسکاٹ اپنے اس خط میں لکھتا ہے، ہم نے اپنے خیمے کو خوشی کے جن گیتوں سے آباد کر رکھا ہے، اگر تم انہیں سن سکتے تو تمہیں یقیناً مسرت ہوگی۔ پھر 8 ماہ بعد ایک روز جب سورج کی کرنیں برف پر پھیلی ہوئی تھی، انہیں تلاش کرنے والی جماعت کو ان کی نیشیں دکھائی دیں۔ انہیں اس جگہ دفن کر دیا گیا جہاں انہوں نے جان دی تھی۔ انہیں ایک قبر میں دفن کر دیا گیا اور اس مشترکہ قبر پر ٹینیسن کے یہ اشعار لکھ دیے، جرأت مندوں کو وقت کے چرکوں نے کمزور بنانے کی کوشش کی، لیکن ان کا یہ عزم ختم نہ ہو سکا کہ جستجو اور تلاش جاری رکھی جائے اور ہمت نہ ہاری جائے۔ کامیاب لوگوں